Zuzu fatruturu bekunure. Te hello be bolok aja korong bekuni gomago. Te mone korong tumiyo gomago te muyo gomagong. Te eche bolok kole de ama school je nai eche amar class 11 nor result hobo te tomare jitur bare te eche honna pass করে honna fail করে sene bodule dale hobor no bang te 9:30 সেননিতে উদুচ্চ পাবো হন্না ফেল করে পাস করে তে ক্লাস 11 পাস করলে 12 আমি যাব এই জো স্কুলে নত মানে হবালত তেলে দইন জুসি গে এবং আনি গম স্কুলত স্কুলেন দা কিন্তু বাঙা সাঙা কিন্তু পড়াশোনা যে দলে দালে করি পড়ান তে গাইস ভিডিও বহাবে আমি নসিও জিও ম ভিডিও বসাই সিবে দলে দালে পুরো সংসাইও দয়ে গরি কেনা more sabat godu ta jibe na innu no mo video gon sar jibe subscribe gori na dile subscribe gori di dok te aro like gori dok video bo gom pele comment goro ta video bo continue se ta go te guys piti se barwa din na piti dire gor kana ge le 35 was ti buyot begot to ma don no bor amse nole क्या मैं कुनु हाईवे लुंगे ते जिन्नाई दिन साइड दे फद दगो सिन दले दे मारे बाजार जानते हैं दले बे ये थे आदोर आरो कोजोसुरी बरवान सुरी इंदियो रिजवारे शामी जे कुनु हाई वो लुंगे ये हाईवे गान से बरेवा दोलने स्कूल आमी वाला स्कूल जाते हाईवे दी से फिर कैसे आ रहे वा हेलो गाइस यूट्यूब चैनल में सब लोगों को स्वागत करता हूँ आज के नया ब्लॉग में तो गाइस आज के ब्लॉग में मेरा स्कूल में होगा क्योंकि आज हम रिजल्ट लेने के लिए जा रहा है तो अभी हाईवे में हम लोग डेली स्कूल में जाते समय तो गाइस मेरा वीडियो एंड तक देखना और तो गाइस हम लोग जो डेली स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाते समय हम लोगों को खबरिस्तान देखना पड़ता है यहाँ पर जो काफ़ी मिजो लोग और चकमा भी यहाँ पर रात में तो अच्छा करके घूम नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि बहुत आता है तो गाइस फाइनली मुझे स्कूल लुंगी ते तुम्हें से पारिबा आमा स्कूलेन एनजन पो जुनी दौर पेले गम पेले कमेंट करी पारिबा ते चिबला कोले मोर हिंदी तो चकमा सोलिव देबा तो गाइस अभी हम लोग बाहर में थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करेंगे और 9 बजे 9:30 ऐसा है होने से हम अंदर में जाएगा और अभी तो मेरा दोस्त भी नहीं आया हमारा हेलो गाइस দিবি কেমন করা যাবে হ্যাঁ আমি কোনো রেজাল্ট বাচ্চা কি ওইটা দিবে কি জানি তাহলে হানিব ব্যাগ কোনে এলবিলি বানা দিবি কে ভাগ করি হবে सुरबुरे ना मुझे आया मुझे जो हाथ करी दोलना ते मुझे वर्षा और मुझे क्लास तो मोरे वो परिवार दाम itu वाला स्कूल बांगा सत मोल दाम में ओ इंदे ऊपर तो गाइस आज मैं मेरा क्लास में एक सवाल पूछूंगा आप क्योंकि आज रिजल्ट है ना ते पास गुरु ने ना और ये वाइटू गोमे तो पास गुरु में गोमे तो मोय देखो मत तारा दोगा যদি হয় পাস করি ও তে মানে পাস করিও রইতে মানে আর এই বছর মানে তো 12 হন স্কুললে আসি কিবি স্কুলান তো জো বুদলवा পরে ন হয় পুরো আরাম মন হলে ফমুর ভারে নরলে ভারে মন ভিডিও মন হলে ভারে তো চড়াইলে ভারে কিন্তু তবে স্কুলে কা বাঙা আর মানে যদি কোন একবার পাস করে নেওয়া জো Hey guys, mana ami igune chende aite aro agu bakun noy sone che oi ko no thangaro te dekha jeo hona na pass gore hona na fail gore te
পাঁচ ঘুরিলে দেওয়া যায় রুমত আমার এটা করিব তুমিও বেতন ভাত ঘুরিবা কে দিবা লাগুন যিগুন নাই ক্লাস 10 12 এক্সাম দৌর তুমিও দলে দালে এক্সাম দৌ আগর ওরা জেনে নাই তুমি 11 তুমি স্কুলে না এডমিশন ওরা স্কুলে কিন্তু দিকে দিকে দলে ভাই কিন্তু এক কানার হয়তো মিজো দা যিগুনি জানে নাই তুমি স্কুলে এডমিশন নয়ও হয়তো মিজো দা না দিলে টাংবালা এঙ্গে ব্রো introduction sorole madar chut enga mizo tang tiam lami nangpo mizo ho lagi no scan police ketu barosa done oi hai kan oi scientist